اگر وہ ہم سے خوف زدہ ہیں کہ اگر میڈیا آزاد ہوگا تو شاید وہ سب نہ ہو سکے اور وہ سب کو نہ کر سکیں جو وہ پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. جو کر چکے ہیں اس میں تو پاکستان ٹوٹا ہے، اور میں چونکہ پاکستان کی یعنی اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سن 46 کا الیکشن بھی دیکھا ہے اور پھر پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پھر لاہور اور وہاں کے شرناردھیوں کو ہندوستان آتے ہوئے بھی دیکھا. دیکھیے یہ جو خوف کا ماحول ہے، اگر آپ اس کو برقرار رکھیں گے تو پھر تو یہ 24-25 کروڑ کا ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا. کافی تباہ ہو چکا ہے لیکن مزید تباہ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ ایسی انارکی یہاں پہ ڈیولپ ہو کہ لوگ سن 47 کا پنجاب شاید دوبارہ سے ان کو یاد آئے. تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. اب چونکہ باقی پریس کے حوالے سے تو سب سے تفصیل سے ابھی انہوں نے بھی مظہر نے بھی کر دیا. تو لیکن بنیادی بات جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیسے کیا جائے. اگر آپ اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں تحریکوں کا اندازہ کریں تو ہوئی ہے پاکستان میں وہ مشرقی پاکستان کی تحریک آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بہت قربانیاں تو دی لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو آزاد کرا دیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ متحد رہے، یہ حصہ اس طریقے سے رہے، اور یہ خیال کرنا کہ چونکہ اس میں ہمیں لاجسٹکس کا پرابلم نہیں ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ لاجسٹکس کا پرابلم ہو گیا، ٹرین رکی، ہفتے بھر کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا. افواج پاکستان کے سمیت کوئی وہاں داخل ہونے کی ہمت نہیں. یہ لاجسٹکس کا مسئلہ اس لیول پہ نہیں ہے پاکستان میں. اب میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں صرف اتنی بات کروں کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے مثلاً طالب علموں کی موومنٹ ہے 53 کی، جس کے لیے میں یہاں آیا تھا اس کو بات کرنے عیسائی یوپی میں. تو وہ اس طالب علموں کی موومنٹ میں 27 لوگوں نے قربانی دی. 27 لوگ اس فائرنگ سے مرے جو یہاں صدر میں آپ کے بہت ہی قریبی علاقے میں ہوئی تھی، بہت ہی آپ سے قریب ہے وہ جگہ جہاں پہ وہ ہوئی تھی، اور جس کے اندر 27 لوگ 7-8 میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن میں 7 کو کہتے ہیں کہ شاید نہیں اتنی ڈیتھس میں تھی، لیکن 8 کو تو سب کو پتا ہے. اس میں 2 بچے بھی تھے اور اس کے اندر ایک مائنارٹی کا بچہ بھی تھا، یعنی ہندو بچہ تھا جو اس میں مارا گیا. اور وہ لوگ سب یعنی اس جلوس کو سپورٹ کر رہے تھے جو نکلا تھا. اس میں خواتین کو ہمارے لیڈر ہوتے تھے میر رحمان علی ہاشمی، تو انہوں نے خواتین کو کہا کہ آپ نیچے ہو جائیں. تم تھی اس وقت پر نہیں، یہ اس کے بعد کی پیدائش ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں کوئی میرا ہو نہیں ہے اور میں سے 10-20 سال ہو عمر میں کم ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ شاید جو، لیکن وہاں انیس تھی وہاں، تو انیس کو بچہ تھی اس کو، میں کہا تمہیں کیسے یاد ہوگا. تو ایک تو وہ موومنٹ تھی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 50s میں موومنٹ ہوئی جمہوریت کے لیے، کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے.
कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 48 का तो जिक्र कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अब उसके तहत इलेक्शन होने का पहले तो 4 मरतबा वादा किया गया सोरवर्दी से, यानी कि हम अगले साल कराएंगे, फिर अगले साल, फिर अगले साल। फिर जब सन 56 का दस्तूर बना तो कहा कि पैरिटी मान लो तुम, कि तुम 56% नहीं हो, तुम हमारे बराबर हो, 50% तो अपनी। उन्होंने कहा चलो ये भी सही, हम ये भी कर लेते हैं। उन्होंने पैरिटी भी मान ली। सन 56 का इलेक्शन हो गया, उसमें वो लोग इलेक्ट होके आ गए। अब उसके बाद उस वक्त भी उनको इंडिया सर इलेक्शन नहीं कराया, कहा 57 में होगा, फिर कहा 58 में होगा, और 58 में मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये सूरत रही। अच्छा, 58 में मार्शल लॉ लगा दिया। जाहिर है कि हम लोगों के लिए, तालिब इल्मों के लिए मसाइल यूँ बढ़े कि कहा गया कि एजुकेशन जो है, एक एजुकेशन पॉलिसी आई यहाँ, जो लोग वो इस बात को जानते होंगे, उस वक्त के साथ एजुकेशन पॉलिसी क्या आई कि अगर आपने एक अच्छी शर्ट पहननी है, तो एक अच्छी शर्ट अगर आपने ख़रीदनी है तो आपको पैसे भी अच्छे देने पड़ेंगे। ये आर्गूमेंट हो उसमें, तहरीरी तो उस आर्गूमेंट ये था कि अगर आपने एक अच्छी शर्ट पहननी है तो आपको पैसे खर्च करने होंगे, तो अगर आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए भी अच्छे पैसे दें। वैसे भी यहाँ पे तो जब अभी तो यहाँ लोगों ने किया, सन 47 में तो यहाँ एक बीजे कॉलेज था, SM कॉलेज जो था वो इंटरमीडिएट था, उसकी साइंस फैकल्टी आके लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से एक प्रोफेसर हुजूरुल नजम जैदी थे, उन्होंने की। उससे पहले जाहिर एक ही कॉलेज था। बीजे साइंस कॉलेज का एक हॉस्टल था जिसके ऊपर आजकल रेंजर से का कब्जा, बीजाराम हॉस्टल। इसमें कमरा नंबर 29 जो है वो हाशमी का कमरा था, और हाशमी के कमरे का मतलब ये था कि कोई भी यहाँ आए, तालिब इल्म को वहाँ चला जाए और खाना पीना सब, सोना सब हाशमी से जिम्मे होता था, वो उसका खर्चा होता था। अच्छा, अब उस मूवमेंट को छोड़ दे, आप आगे आए। 63 का मूवमेंट है जो इस जगह शुरू हुआ, सन 63 का, जो आज़ादी सहाफ़त के लिए जो कानून आया, उसमें ये था कि आप वो सब कुछ मनोवन छापेंगे जो आपको प्रेस रिलीज़ के तौर पे दिया जाएगा। अभी ये जो टीका का इन्होंने जिक्र किया, उसमें एक और इजाफा कर दिया, उसमें ये इजाफा कर दिया है कि अब जो आपको कहा जाएगा वो जो आपको कहा जाएगा कि ये है, तो वो आपने छापना है उसमें। तो मतलब इससे बेहतर उसमें ये, अच्छा, ये कहा गया कि अच्छा, हम लोग जो शरारती लोग थे उन्होंने उसको मनोवन रिलीज़ कर दिया। उसके अंदर यानी ग्रामर से लेके स्पेलिंग तक की हर चीज़ की गलतियाँ थी। वो और अभी विड्रॉ किया, हमारे क्या नाम था, बाद में डाल के लीडर है अल्ताफ और उसके और एक और बुजुर्ग होते थे, उनकी भी दोबारा इन लोगों ने किया। अब मूवमेंट जो है आपने देखा, 70 है, 73 है, 78 का भी यहाँ पे जिक्र किया। तो अब इस वक्त जो ज़रूरत है, तो अब मैं समझता हूँ कि एक ऐसे इत्तेहाद की ज़रूरत है। उस वक्त भी जब मुझे किले में भेजा गया तो उसमें इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि आपने आपके यानी किसी जनरल को एक ख़त दिया गया जिसमें ये कहा गया कि तालिब इल्मों की, मज़दूरों की और जर्नलिस्टों का इत्तेहाद ना होने दिया जाए। अच्छा, इस ख़त को सारे मुल्क में फैला दिया गया था, लेकिन हमें ये कहा गया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट था और आपने ये जारी कर
रहा था, अब तो मैं बता सकता हूँ कि शेखपुर का के तरह से किया कि नकी साहब ये मुझे मिला। तो बहरहाल मैंने उसकी वो 2 लाइनें लिखी, बल्कि मजहर साहब ने कहा तुमने मुझे ग्रेजुएशन करा दी इम्प्रिजनमेंट की, यानी वो भी किले लाए गए हफ्ते भर के 3-4 दिन में उनको भी रहना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। अब जो इत्तेहाद जिसकी मैं मेरा ख्याल है क्योंकि 5 मिनट मैं और बोलना चाहता हूँ, तो जो इत्तेहाद है अब उस वक्त ये इत्तेहाद था और इसको रोकने की कोशिश की गई और वो इत्तेहाद बना और उसने कुछ ना कुछ अचीव किया पाकिस्तान में। अब जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें मजदूर भी, मजदूरों को भी होने की ज़रूरत है, उसके अंदर यूनियंस को भी होने की ज़रूरत है उसके अंदर, लेकिन अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा मैं समझता हूँ कि जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी कोऑपरेशन अगर हो तो फिर ये एक ऐसा मूवमेंट बन सकता है जो मोबिलाइजेशन करके और पाकिस्तान में जमहूरी तहरीक को आगे बढ़ाए। इसके बगैर, इस इत्तेहाद को कायम किए बगैर मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान, क्योंकि जो सियासी पार्टियाँ इस वक्त हर एक मतलब इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सभी जानते हैं कि ये किसके कहने से रोज़ेदार बनते हैं, किसके कहने से वो कोई काम करते हैं, किसके कहने से वो 26वीं तरमीम को पास करते हैं, किसके कहने से टीका कानून लागू होता है। बहुत शुक्रिया।